اختیار کو اللہ تعالی ملائکو تدا طاقت پر کر دے یتشکلو باشکال مختلفت بشرن دا بشر سویا حسین و جمیل دا بشر پا شکل کے ذکر آلا چو انہیں یریگی ورنہ کا فرشتہ پا خپل شکل کے راشی اور جبرائیل امین تا خوخدے خپل شکل دمر لوی ور کڑے دے چھ رسول اللہ جبرائیل امین دولر لی دلے دے خپل اصلی شکل کی یو غار حرا کی او بل لیلۃ المعراج کی دمر لوی بدن دے قد صدہ افق السماء دا اسمان دا تمام کنار بندہ دمر لوی خلقت ورطا اللہ تعالی ورکا مقصو وذری دی ایو وذری امانی دا صدوم علاقہ پورتا کری ہوا نو فرشتی انسانی شکل کی اگا خپل ځان بی بی مریم تا راخکارکو قالت بی بی مریم یوی انی اعوذ بالرحمن منکا زپنا غوارم پا اللہ تعالی چدیر مہربان دے منکا ستانا ایوہ البشر تو خلق بشر و دل تک ولی رالی ان کنت تقیا قیت پرہیزگارا فاعوذ منکا زتانا پنا غوارم لرشا قالا فرشتی ورطوی انما انا رسول ربک زدا اللہ تعالی طرفنا قاصد راغلے ما لا تخافی ولا تتوقعی ما توہمتی تاچکم وہم کرے دے اگا وہم لری کا زب بشر نیم از ملکی انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما چیزو ابخمتا تا غلام زکیہ پاکیزہ اللہ تعالیٰ دید پر رالی گلیم چیزو چفتم ندا دا چفت نبا عیسیٰ فرحم کی دانتا مکون شو جوڑ بش لأہب لکی غلاما زکیہ اگبا غلامی و پاکیزہ بوی دا زکیہ دو مانی دی اگبا دا تمام گناہونو نا پاکی یا دا زکیہ دا مانا چاگبا دیر درلوئیگی زکات الزرع کله چې فصل ډیر در لویږي عیسی علیہ السلام او بی بی مریم دا دواړه الله تعالی ډیر در لوی کړی دي زکیہ بریلیان استدلال کوي چې هغه د فرشتہ لګیا د بی بی مریم تزوی ورکاین اولیاء نشو ورکوله قبرونو تزئی او د باباګانو نه دامن غواړي د باباګانو نه دامن غواړي موږ غزنی ته تلو طالبان اله دغی گردیز تراغلو نو غزنی تا علتا زمانگا فاضل گورنرو شپم ہوا علتا منطقی مولا دے چھ جو دیوے کنا گل احمد نمی دے پیسا گوجو میری سا گوجی بانے حواشی چاپم دی اگر دا مسئلہ روز پڑ دے تاسو دور اور خلقی اوائے چیر بابا گانونا اولاد غفتل دنی پکار فرشتہ ہوئی چینما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکی ماتے خو منطق تے ویلے کنا قرآن خود ندے ویلے منطق تے ویلے کلا خبری کے سیاق و سباق سوئی مخ کے فور شدی آیت نہ لگے مخ کی کنا لا تقرب الصلاة بانی ادری دے یو حافظ وی دما قرآن مجید کی دو دری آیتو ندیر خوختی یو کلو و شربو لا تسرفو تمدہ چان دل تکم نوڑی پرتے یو دن ناڑو دینا جسا میں کے مندم بل فکحو ما طاب لکم بس مخ کے مدہ مسنا سلاسا سمنا مجھے خوخی او بل لا تقرب الصلاة نمائے پڑتا لا تقرب الصلاة ہے مذکر سوئی قالت انی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم قال کذالک قال ربک هو علی حین خبر دا پروردگار دا فرشتہ دا اللہ تعالیٰ دا طرف میں قاصد ہوا بچے اللہ ورکولو نفبوہت اللذی کفر بیام اپری خود خطلالم طالبان ور سر اپری خود طالبان کیسے بڑے استے گیا تو بھی چل کا دا تو طالبان بتنا میں طالبان خوخا دا توحید عقیدہ دا طالبان خسم دا دیوبند دا عقیدہ خلق دے تمام لولو کمانڈران دا دیوبند دا شاہ ولی اللہ دا قافلی خلق دے بہرحال نبالی آران پلیبان استدلال کی او مخکنے دی اللہ ڈان سے پڑے نہ جا مخکے اللہ کا مذہب اس پدی ادری گا قالت انا یکون لی غلام سنگ بید ما بچے ولم یمسسنی بشر ما تلاس ندل گولے و بشر لا بالحلال ولم اکو بغیا اے لا بالحرام
ما ته خو چا لاس نه ده را لګولې، ما خو نکام نه ده کړي او ما زنام نه ده کړي. ولم يمسسني بشر، لاس ما ته نه ده لګولې او بشر، یعنی لست بذات زوج ولم اكو بغيا ولست بفاجرة، ذا فاجرم نیم، یعنی لم يمسسني بشر بالحلال چغه نکاح، ولم اكو بغيا ولا بالصفاح، لا بالنکاح ولا بالصفاح. بغيا اصل کې څه ده؟ بغویا ده، بغویا دا واو یا جمع مدن اولی شا ساکن مو واورا بیا بدل کردا ویارا لکه مرمیون پاسل کے مرمویون دے، سیدن پاسل کے سیدن دے. قال كذلك قال ربك هو علي هين، پروردگار وای چې دا خبره ما ته آسانه ده. پګریوان تی ورته شوف کل شوف سره چې کوم درو اپ وجود د مادر کې راغله. ولنجعله دا پل احبل کې باندې عطف، ولنجعله آیة دې لپاره چې موږ وګرځو هغه ونخال الناس د خلقو لپاره على كمال قدرة الله. الله بے پلارم بچے پیدا کئی، آدم بے پلار و بے مور پیدا کو، او بی بی حوائی بے مور پیدا کا. آدم علیہ السلام دا کرنی پختائی نے پیدا دا، او عیسیٰ علیہ السلام بے پلار پیدا کو، او توزی دا پلار و دا مور نہ پیدا کو. اللہ تعالیٰ خپل قدرت خی. رحمتا منا وکان امرا مقضیا بی بی دیکھ نور خبر مکوا فیصلہ شویہ دا ازلی فیصلہ دا وکان امرا او دے دا یو امر مقضیہ فیصلہ شدہ. فحملته پس پور تکو بی بی مریم بچی لرا حملو شو. فحملته پا گریوان کی ورطا چوف کر نو بس دا عیسیٰ علیہ السلام وجود اگر آگئے فرحم دا مادر کی او دا حمل سمرمو دو. بعض علماء وی نہ میاشتے پس دے عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو، او بعض وی نہ گنتی پس عیسیٰ علیہ السلام چکم دنو پیدا شو. ابن عباس دا قول کئی، ابن عباس وی چلا حمل صرف نہ گنتیو، او مفسر قرطبی دے ابن عباس دا قول تا ترجیح ور کئی، ذکا گوئی ورپس رست راضی فانتبذت فحملته فانتبذت. دا فانتبذت نہ معلومیگی چلا حمل مددم روکدا نہ دا، بلکہ یکدم مباشرتن عیسیٰ علیہ السلام چکم دنو پیدا شوئے دے. ذکا دا عیسیٰ علیہ السلام او دا آدم علیہ السلام دا دوارو خلقت خارق عادت تے، دا دوارو خلقت خارق عادت تے. ندی وجہ ندی کے دمرا مدتی رنشو بل نطفہ چی رحم تورشی غیبانے ادوار تیری گی. سلوی خلد زمانی قطرہ لگا سمانیوی، بیا دا غینا پس وینا جوڑا شی، بیا دا غیبینینا خون بستا شی، بیا دا غینا غوخا جوڑا شی، بیا دا غوخینا دا ڈکو ڈانچا جوڑا شی، او بیا دا غینا پس فکسونا العظام لحما، دا غیبانی دا غوخی پلستر راشی، بیا دا غینا پس ثم انشأناه خلقا آخر. دلتو خنطفہ ندا دلمر ادوار پی تیری گی. لیکن حافظ ابن کثیر داغا علماء رائے ترجیح ورکی چدا نہ ہمیاشتے ہو. والا کل حال واللہ اعلم. دکا بل راضی انبتها نباتا حسنا. نبی مریم خطر کو نشوی درد لوی شوی دا دغرنگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام در فانتبذت به دالار لا پدغ حمل سرا مکانا قصیا یولر دیتا دا مسجد اقصان لارا بیت لحم تا. بیت اللحم مرتوی و بیت لحم مرتوی. اتمیل دا دے لر دے، اتمیل دا بیت لحم دا زنگلو اس دلتا کی لوی آبادی دا و لوی کل دے، او دلتا دا عیسائیانو دیر لوی گرجا دا کم دے چی عیسیٰ علیہ السلام پیدا دے، البته خاص قنادیل رنگ کړی دي
او دا پادریان دی هلته کې د انجیل تلاوت کوي، ډېر متبرک ځای دی. زه تللی یم هغه ځای ته، او د هغې نه بهر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لوی جومات جوړ کړی دی، ډېر لوی جومات دی، هغې ته مسجد عمر وایي. په بیت المقدس کې کنیسة القیامه ده. عیسایان وایي د عیسی علیه السلام قبر دې کې دی. نو صحابه ویل دې نه جومات نه جوړی، نو حضرت عمر وی نه، بهر یې د هغې نه جومات جوړ کړی، هغې ته مسجد عمر وایي، لوی جومات دی. نو بیت لحم دا 8 کیلومیټره د مسجد اقصی نه لرې دی بجانب مشرق. مکانا قصیا اے مکانا بعیدا فاجاءها پس راوستو دی لرا المخاضو درد ذهن. مخاض درد ذهن ته وایي، د اولاد د پیدا کېدو درد دی راوستو. اجاءها مانا الجاءها، مجبور کو درد ذهن. المخاض مانا وجع الولادت، وجع الولاده درد ذهن ورته وایي، د اولاد د پیدا کېدو تکلیف و دا په ښځه ډېر سخت وخت دی. لکه څنګه چې شملې سړی شار بي او هغه ماسته د هغې منداړو د وجې نه خوځېږي را خوځېږي، دغه رنګې بچی چې کوم دی نو هغه ګرځي را ګرځي د وتو په وخت کې حیران وي او ډېر د تکلیف او د درد وخت وي. کمخذ الماء لیس له اتاو حمسه کې تاسو ویلي دي چې د اوبو په شاربلو باندې کوچ نه راځي که یو طالب په چټورۍ کې اوبه واچولې او منداړو کوئی خاورې به پې کوچ راشي. کمخذ الماء لیس له اتاو حمسه کې تاسو ویلې لکه شاربل د اوبو په دې باندې کوچ نه راځي، لیکن موجوده ساینس پې کوچ راوستل. موجوده ساینس دا بجلی دا د اوبو شاربلو نه پیدا کېږي، دا اوبه زبردست په تیزۍ باندې غورځېږي او هلته کې مشینونه لګېدلي، د هغې نه دا بجلي لګی دی، کوچ چې پیدا کېږي دی نه خو کوچ خل دی. نو که شاعر دې زمانه کې وی نو هغه به د اوبو کوچ خو د ټولو نه زبردست کوچ دی. بجلي بلفونه پې بلې پکې پې چلېږي، د دنیا مشینري والا کل حال مخذ مانا شاربل. فاجاها پس راوستو دی لرا وجع الولادت الى جذع النخله، تنی دی او کجوري ته. زنانا دغه وخت کې باقاعده هر شی چې په لاسو کې کلک نشي، د یو طالب غاښ ډاکټر استو د هغه کرسۍ داسې کلک ونیوله، په دې سره درد یو سړی راکړي. د کوم طالب غاښ چې ورته نه کرسۍ داسې کلک نیولې وه، په دې سره انسان هغه درد برداشت کوي. زنانم باقاعده چې د اولاد د پیدا کېدو تکلیف وي نو یو شی او بل شی کلک نیسي، په دې سره د درد هغه ازاله کېږي. الى استناد بجذع النخله، چې دا هغه تنه د کجوري ونیسي، یا دا چې د کجوري شاته ځان پټ کړي، ځان پټ کړي. انتهایي حیانات او حالانکې دا خو ځنګل څوک هم نو، لیکن بیا قالت اوی بی بی یا لیتنی ہے افسوس ته ما لرا مت قبل هذا، چې د دې نه مخکې بلکل زمړه وی نو خبو خلقو ته بس جواب ورکوم دا به داسې کېږي. خدایه ما خو آدم نه ده کړی، خلق به څه وایي مت قبل هذا، چې زه د دې نه مخکې مړه وی. یا دا چې دا د درد ذهن درد ته مې نه کتو، دا خو ډېر خطرناک درد دی چې دې نه مخکې مړه وی، دا درد به ما نه کېدو. نسیتو شدت وجه الولاده یا لیتنی مت قبل هذا. په دې باندې اعتراض چې تمنا د موت خو ناجایزه ده او لګیا ده دا تمنا د موت کې. تمنا د موت تمنا راغلي ده. علما لیکي چې تمنا د موت د تکلیف او د بیماری د وجې نه دا حرامه ده، او که تمنا د موت د دې وجې نه وي چېرې خلک به څه وایي، خلک خو باجي باجي به خبرې کوي، نو بیا خیر دی. ولې جادوګرو چې د موسی علیه السلام معجزه ولیده او هغه ایمان راوړلو، نو فرعون ورته وایي چې زه به ستاسو لاس او خپې پرېږدم او د کجورو په تنو به تاسو ته پانسي درکړم. نو جادوګرو څه ویلي وتوفنا مسلمین، هغه یې تمنا کړې. نو د دې وجې نه د مرګ تمنا جایزه ده. یو سړی وایي که زه ژوندی پاتې شوم هسې نه فرعون ما بیا دوباره کافر نه کړي،
نو دغه رنګ بیبي د فتنې نه یریده چې خلک به څه خبرې کوي نو دې وخت کې بیا تمنا جایزه ده. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة إلى الاستناد بجذع النخلة یا للتستر خلف النخلة چزان پټ کی. قالت يا ليتني مت قبل هذا الامر چدا د ولادت کیسه مې ورونه کته وكنت نسيا منسيا او زه بالکل یې راوي خلق بالکل یې راکړې نسيا هغه سیسته وي چې تا نه رخصي به سو کړو یادای نه دیو طالب نه معمولونه اره یا ګندرم بال تا په سپلای مپلای سو کړکړي او هغه یو ګردول بیا هغه نه یاري کړي چې دا شی شی نسيون حقیر سیسته وي او منسیه معنی یې کړي شی یا زه بالکل هیره دمر مبالغه کوي چې عین هغه یې وځه چې هغه بالکل یې رکړي شوی مبالغه د منسیه بحيث لم اختر في قلب احد چې دا چا پړ کې ما خیال نه راځي دا شروع کوي معدومه وي بالکل چې معدومه وي نو خبر فناداها من تحتها پس आवाज ورکو دیتا جبرائیل امین چې غلاندو دا براو غلاند په وادي کې الله تحزني غم مکوا قد جعل ربك تحتك سريا یادا فناداها پس آواز ورکو دیتا من اغا بچی جو قرآت کے من دے جو قرآت دی فناداها من تحتها فناداها من تحتها پس جبرائیل امین ورطا آواز ورکو یا اغا بچی چی دین الاندو ورطوی اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام گویا کو ورطوی لا تحذنی قد جعل ربک تحتک سریہ اللہ تعالی تانا لاندی چینه جاری کری دا دا ابو ضرورتنو اللہ کی چینه جاری شو یا سریہ سردار تا ہوئی اللہ تعالی تا سردار بچے در کو غم ولی کے سریہ سردار تم ہوئی اور سریہ جدول او لختی تا ہوئی دا ابو دوڑا مانی ٹھیک تھی وَهُدِّي إِلَيْكِ او تحرکت ورکا خپل طرف تا بجذع النخلہ تنی دا کجوری تا دا کجوری تنت اچوا خرانگی مرانگی طولی اچوی اللہ تعالیٰ تدی کجوری تنی تلوگنی حرکت ورکا تساقط علیکی دا باور دی پتابان روتابان کجوری جنیہ تازہ یک دبش نشو دی پلاسو لگولو داس ونش نشو خرانگی او کجوری پخی او خطر او غردی دی پداسی وقت خود تک کجوری دیری مفیدی بھی دخلی چولاد پیدا کی گی نو گبین ورطور کا گرم خوراک ورطور کا او کجوری بیادا ٹون نے زیادی مفیدی دی خاص کر رتب کجوری وحضی حرکت ورکا خپل طرف تا بجذع النخلہ تابی غیدہ دا وحضی الیکی جذع النخلہ اگا تندا کجوری او دا کجور مفسری چوا فاورقت و اسمر پانی موٹے ونے میویم ورکا تساقط علیکی دا بوگر دای پتا باندے رطبن جنیا کجوری شکولی شوی جنیا مانا تازہ و جنل جنتین دان میوی دا دوارو باغونو با قریبی وی جنا میوی تموی لئنہو یجنا ذکر دا شکول شی جنا یجنی مانا شکول ان فی بستاننا نارنجنا او من جنا نارنجنا قدرنجنا دا دوارا دا دی کرامتون دی اللہ تعالی بی بی تخپل کرامتون و خیر بڑو که معصوم لگیا رہے خبری کئی یا جبرائیل امین را دی و خبری کئی او بیا لان دی اللہ تعالی چینہ جاری کا او کجور یکدم سرسبز و شادابا او رتبی ببر و غردول فکولی پسخرا من الرتب رتب دا اخرا وشربی او دا غنهر و بسقا خدا پلغ وقت انتہائی تجیمی وقرری عینا او دا بچی پلی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما فکلی من الرطب واشربی من الجدول ومن السری الجدول
وقري عینا فإما ترین غیر دا ہائے چیز نسیا منسیا خلق بسوئی بداغی تجوید مرتفرشتہ خی فإما ترین من البشر احدا کتووی کا بشر کے سوک سڑے بنی آدم کا در تپا نظر راگے فقولی اوائے ورطا انی نظرت للرحمن ما نظر نیولے دے اللہ تعالیٰ تدروجی اگر زمانہ کی روجہ داوا کہ بنی آدم سروا خبر نکے فلن اکلم اليوم انسیا دا بنی آدم سروا دا خبر نکو فرشتو سروا کو خیر دے لیکن بنی آدم سروا خبر نکو انی نظرت للرحمن سکوت عن الصفحاء واجب بے وقوع سر مخوضا مخوگوا جواب جاہلا باشد خاموشی جواب جاہلا باشد خاموشی تو وہ بخل کو توے لیکن اگئی بابیام پل اکڑت نپری دی دیو جنا تو سکوت اختیار کا انی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سلام نمرات سکوت فلن اکلم اليوم زب خبر نکو منن رض انسیا دا بنی آدم سرا زما بچے خبری کئی ماتا دا خبر صدرت ہے بچے عیسیٰ علیہ السلام با خبری کئی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ فَأَتَتْ بِهِ پس راتلنکل بی بی بیہی پچی سرا قومها قوم تا بچے غی کنی ولے اور آلا قوم تا تحملہو چیسائے پور تکڑو کلام لگ رہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا تارا دلکل پیوسیز بانی چاگا منکر دے فریا کذبا فریا منکرا دالا سا وعدہ دے کڑو غیق کے دے بچے نہیں ولے یا اخت ہارون اے دا ہارون خورے نبی مریم ضرور نم ہارون لکہ موسیٰ علیہ السلام ضرور نم ہارون دے یا اخت ہارون یا دا یا اخت قوم ہارون او دا ہارون دا قوم خورے دا دی نسب ہارون علیہ السلام ترسے دو ما کان ابوک امرأ سوء نو پلارستا سڑے ناکارا بلکہ اخو دا تمام علماء استاذ عمران اخو دا تمام علماء استاذ وما كانت امك بغيا استا مور حنہ بنت فاقوزا اخو دیر پاک دامنا بی بیو آغم استاذ وا کور کے بدنانا غی ترات لے اور تورات و دا کتابونا بیدا غی نویلو فاشارت الیہ پس بی بی اشارو کا خپل بچی ساتا التا بی بی مریم قبر کدی بلا فوٹوال لگولی انگریزانو دا سے آوڑو کے معشوم بچی تصویری ورکڑ اور دا سے ورتکے بلا خلق ولار دلوی فوٹو دے یعنی دسرا خبر ہوکے دسرا تو باقیدہ فوٹو دے وغیر کے دا سے اشارہ دا انگریزان ظالمان نظان نا فوٹوگان موٹوگان جو کڑی قالو کیف نکلمو سنگمگا خبری ہوکو من داغا بچی سرا کانا فی المہدی چی دے پغیگستا کے سبیہ معشوم منگا خود چرم یو معشوم دے دے کتلے چاگا پغیگ کیویو لگیا دے خبری کئی قالا عیسیٰ علیہ السلام ہوئی انی عبداللہ زدہ اللہ تعالی بندے ما آتانی الکتاب سنور یہ سو کوئی نہ صفتوں نے لگیا دے بیانی انی عبداللہ یو آتانی الکتاب ادوا اللہ بماتا مستقبل کی انجیل را کئی دا ماضی سیغات تحقق او دا صبات تا پر راگلی چدا خبر دا کانی کرخدا دا سیوالی لکا چا خارج کی شیوی وجعلنی نبیا او مالا رو گردولو پیغمبر بعض علماء کانا فی المہد نبیا سو کوئی نا مستقبل کے بعد پیغمبر کے گما دا درم خبر شوا وجعلنی مبارکن دا سلورم خبر اینما کنتو ہر دے کچھ دیما واوصانی پندم خبر دا ماتے وصیت کرے نموز والزکاة او دا زکاة دا مال
मा दुमतु हय्या तरसो च जोंदे मा वबर्रम बिवालिदती शपगम खबर जब खपल वालिदी सर एहसान को उनके अलतरे बर्रन बिवालिदैहि कदा यहया अलैहि सलाम मोर प्लार द्वारो और दल तो प्लार नदारत न वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी वमा खबर नीद गर्दोल माल रा जब्बार बदबख्त वस्सलाम अलैया सलामतिया दी पमा बाने यौम उलिदतु दातम खबर दा वयौम अमूतु वयौम उबासु हय्या ذلك عيسى ابن مريم दगा मौसूफ बितिल्क सिफात अत्तिसा छा किसी दगा ना सिफात मौजूद दा ईसा दे इब्न मरियम दा इब्न मरियम दे इब्नुल्लाह न दे ईसा सरा में इब्न मरियम जिक्र आदि चले ईसायन पर गलत अकीदा तबर चलोल ली ईसायन मुंगमाने एतराज कई चदम के पैगंबर अफजल ले जिक्र आगा सरा में इब्न मरियम सासु दा पैगंबर मोहम्मद सर होयोदे किम चरता इब्न आमिना नजर आगले इब्न आमिना मुंगा वायु अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा रसूलुल्लाह मुबारक अब्दुहु व रसूलुहु मनु मुंगा वर्ता इब्नुल्लाह नवायु तासु बी दिना ईसा अलैहि सलाम ने इब्नुल्लाह जोड़ कुनु दे पदे सासु पा कीदा रद दे चाहे इब्नुल्लाह न दे बल्कि इब्न मरियम दे कौल अल हक अकूलु कौल अल हक ईसा अलैहि सलाम दा खबरा दा अल्लाह को दा हक खबरा अल हक न मुराद का अल्लाह की न अकूलु कौल अल्लाह अकूलु कौल अल्लाह हकम दा अल्लाह ताला को नमुनु कियो नुंदे अल्लज़ी फीही यमतरून मा कान लिल्लाह ईसा अलैहि सलाम तबलीग थे मुनासिब नहीं अल्लाह लरा अन यत्तखिज़ मिन वलदिन दरुगजुल मा ततासु इब्नुल्लाह है मुनासिब नदी चूनी से अल्लाह ताला वलद सुब्हानहु तंज़ीहुर रहमान अनिल औलाद इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वइन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु खास तख्बे इबादत करो हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब पस मुखालिफ कौमुन नसाराओ इफ़रात को और यहूद तफरीत को यहूद ईसा अलैहि सलाम डेर अलुया गुस्ताखी व बेदबी का वलद ज़िना व तो अलायाद बिल्लाह खाकम बदान खान और ईसायानो बेर लू इफ़रात को इब्नियत दर्जे के रसूल इब्नुल्लाह व तो गर फर्क मरातिब न कुनी जिंदगी गर फर्क मरातिब न कुनी जिंदगी का तमाम औलिया दुनिया राजमशी सहाबी का न रसी अबू बकर सिद्दीक पसे न रसी का तमाम सहाबा राजमशी दे नबी दरजे तन रसी और का तमाम अंबिया राजम के दखदे यो सिफत तन रसी आखल्लाकुल अलीम दे गर फर्क मरातिब न कुनी जिंदगी दी वजनागा जिंदीकान और मुर्तदो काफिरान शु ईसा अलैहि सलाम ते इब्नुल्लाह हुए फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब अहज़ाब मुराद यहूद और नसारा भी यहूद तबारद ईसा अलैहि सलाम की तफरीत को और ईसायान इफ़रात को तफरीत माना कमे बद खबरी व तमंसूबी की और ईसायान वर्ते इब्नुल्लाह हुए फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू फसलाकत काफिरान तामिम मशहद यौमिन अज़ीम पागा वक्त दरात दलील दे क़यामत पर द पता लगी असमे बिहिम व अबसिर दई बड़ी रवरी दुन किवी दई बड़ी ली दुन किवी बकमरत से मुंह तराश दुनिया के शोग गुना कान कड़ी वे चुमना ना और इस्तादा खबर लेकर आते बे को गुना समती दी असमे बिहिम व अबसिर यौम यातूनना लेकिन ज़ालिमून अल-यौम ज़ालिमान ननरत दुनिया की अल-यौम फी दुनिया फी दलालिम मुबीन व अनज़िरहुम वयरवदु यौमल हसरति यौमल क़ियामति क़द क़ुल्तु लकुम मिरारन बिअन्न लियौमिल क़ियामति अस्माउन अदीदा लौ अरादा अहदुम मिनल फ़ुज़ला अन युसन्निफ़ रिसालतन फी अस्माइ यौमिल क़ियामा
लाल अन यक्तुब रिसालतन ततजावज़ सफ़हातुहु बिमिअति सफ़हा जदा हर नुम बा कदबा तशरीह की इज़ क़ुदियल अम्रु वहुम फी गफ़लतिन वहुम ला युमिनून कला बच्चे फैसला शी अमर हिसाब किताब बहुशी और मर्द बजब हश फरिश्ता ब मर्द बगट पर शिकल के रावली जन्नतन को पे इन्ना नहनु नरिसुल अर्द मुंगयु वारिसान दज़मकी वमन अलैहा और वारिसान दा खल्कु च पमक दज़मकी अल्लाह बाकी दे वारिस मुराद बाकी कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम व इलैना युरजऊन वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम और तो जिक्र का पदे कुरान के दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाक़याम क्या अबुल मुवहिदीन दे अबुल मुवहिदीन बुताने मात करी दी और अबुल अरब दे तमाम अरब द इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जलालत बाने कायल दी यहूदियान वही दमगा मशर दे ईसायान वही दमगा मशर दे तो जिक्र का अहले मक्का होता चाहे वही नहनु इब्राहीमीयून अहले मक्का वही नहनु इब्राहीमीयून मुंगा इब्राहीमीयीन यू मुंगा दादा पर मिल्लत यू और यहूदो नसारा वही चमुंगा में इब्राहीमीन यू तो दई तलक दागा वाक़या बयान का वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इब्राहीम खुदुमरा पर तौहीद की चिकमदेर वर्णनवतले चे प्लार ताल ऐलान हुई चे प्लार लग्या दे इबादत ता सनामना मन कई इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या अगर इश्तुनो वदा वदा वहदानियत के पैगंबरो इज़ क़ाल लि अबी दा बदल दा वज़कुरना इज़ क़ाल लि अबी कले चे प्लार तो हुई या अबती एदमा प्लारा प्लार अगर चे काफिर दे लेकिन अदब और एहतराम कई लग्या दे दा अबते कलिमा राड़ी लिमा ताबुदु तवल इबादत के मादा बुतानो ला यस्माउ दुआ का चना बुतान स्ता दुआ नाउरी वला युबसिरु उनविनी इबादत का स्ता इबादत वला युगनी अनका शैअन और निशिलर को लेता नजर तकलीफ या अबती एदमा प्लारा इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मा तरागल दे इल्म मा अल्लाह तआला दा वही पदरिया इल्म रखड़े दे मा लम यातिका चिता ते गन दे दरकड़े फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविया दमा खबर मन गलत तदने गिलार हिदायत को मा वही कासिर त पकार दा चदा कामिल इत्तिबा की प्लार वाली नहीं प्लार का जाहिली और कासिरी नदा आलिम बची खबर वमनी हक़्क़ुल कासिर अन यत्तबिअल कामिला दा कासिर दा हक चावदा कामिल इताअत कई या अबती सुमरद अदब कलिमात इब्राहीम अलैहिस्सलाम लग्या दे वालिद इस्तेमाल ला ताबुद शैतान न शैतान इबादत में कवा इन शैतान कान लिर्रहमान आसिया शैतान दा अल्लाह ताला ना फरमान है पकार खुदा से हुआ ला ताबुद शैतान इन्नहु कान लिर्रहमान आसिया यो शेच इसमें जाहिर जिक्र शुरू ची दोबारा जिक्र के ज़मीर व तराजी का लेकिन इसमें जाहिर पदे द ज़मीर राड़ो ले ज़ियादत तकरीर द शैतान पदगनुम के बोध अनिल हक प्रोते कान लिर्रहमान आसिया या अबती एदमा प्लारा इन्नी अखाफु ज़यरीगमा यमस्सक अज़ाब मिनर रहमान चरतो उन रसीगी ता अज़ाब द खुदे पाक द तरफ न द शिर्क पदा जुर्म माने फतकून लिशैतान वलिया या बता शैतान मरगरश काल प्लार वर्तोए अरागिबुन अंता अन आलिहती अरे मख्त जमाना खुदा ने इब्राहिम अरागिबुन अंता अमुरिदुन अंता से अराज के रागिबा अन फुलानिन
فمانا دا اعراض سره رغبا الى فلان فمانا دا میلان سره فسلی سره باقاعده معنا بدل شي اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم پلار غصه یا بنی ورکونوی یا بنی دے خلقیاء دا ادب تکی استعمالی نمی ورتواغش لئن لم تنتہی قتمن نکشفی لارجمنکا زمانی پکاونو لم وحجرنی پریدما ملیا زمانا طویلا ملیا مانا زمانا طویلا او حسن بصری وی دا ملیا مانا صالما پریم دا بس وحجرنی ملیا یو دا مانام دا چی وحجرنی ملیا بالقول خبر بس ما سر پریدا یادا چی دا کور پریدا غدا اما دا کور اوزا وحجرنی ملیا اے بمفارقت الدار کہ لا اراکا قال ابراہیم علیہ السلام وی سلام علیک سلام دی پتا دی سلام تا سلام متارکت ہوئی سلام متارکت او دادا مقابلت السیئت بالحسن ادفع باللتی ہی احسن حالانکہ اور توی لارجمنک اور توی وحجرنی ابراہیم علیہ السلام توی سلام علیک ساستغفر لکا جب بخنو وارم استاد پارا دخل پروردگارنا انہو کان بی حفیہ یقیناً اللہ تعالیٰ پما دیر محربان دے اما من دیر محربان دے ابراہیم علیہ السلام دیر زمانہ لار دا پارا دا اللہ تعالیٰ نا بخنا غفتا لیکن اللہ تعالیٰ بے بنکو نبی آغین پس بخنا طلب دا بخنا طلب پریخ وآتذلکم دا تاسونا جدا شم تچے ما دا کورا شڑی دا بلار شم وما تدعون من دون اللہ او زب پریدم اغا بوتان چتا سوی بلی دا اللہ نما سوا وادعو ربی زدعا غوارم دا قل ربنا عصا قریب دا اللہ کونا چزب نیما بدعاء ربی فدعا درب قل سرا شقیانا مرادا اللہ بدما دعا قبلی فلما تزلهم ہر کلچ ابراہیم علیہ السلام جدا شدہ دوینا ہجرت کلاڑو شام تا وما یعبدون من دون اللہ او دا غبطانونا چدائی دا اللہ نما سوا دا غیب عبادت کولو وحبنا لہو من ورطوب خلو اسحاق ویاقوب و نسے یاقوب او دا ابراہیم علیہ السلام پا جون کی ابراہیم علیہ السلام قل نسے لی دلے دے وکلن جعلنا نبیا ووهبنا لهم من بخل دویتا من رحمتنا دخل رحمتنا نبوتنا مرتور کی رحمتنا مراد نبوت یا رحمتنا مراد اگر فراخی دا رزق تا یا ارض مقدس پا ندائی قبضوا وجعلنا لهم من اگر دویتا پارا لسان صدق اگر جبد رشتیاو علی یا بلند تر قیامت خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سنة حسن لسان صدق مراد سنة حسن لا تر قیامت بپا إبراهيم وعلى إبراهيم خلق درود لگی واذکر فی الكتاب تذکر کا قرآن کے دا سلورم قسم دی کسی خود مخ کے ذکر کی او دا سلورم دا زکریا او دا یحییٰ قصہ دا مریم او دا عیسیٰ قصہ او دا ابراہیم او دا پلار واقعہ او دا موسیٰ علیہ السلام دا سلورم قصہ ذکر کے کتاب کی دا موسیٰ علیہ السلام قصہ انہو کان مخلصا اغوو مخلص اخلصہ اللہ لنفسه اللہ تعالیٰ دا ذان دا پارا غورا کرو او یو دے مخلص چیو سڑے اخلاص کئی وکان رسولا نبیا ونادیناہو منگا اغتا آواز کڑاو من جانب التوری دا جانب دا تورنا ونادیناہو منگا موسیٰ علیہ السلام تا آواز ور کڑاو دا کم طرفنا من جانب التوری الایمنی چاگا دا کوئی تور خی طرف کلچ دے لارو
او د بیبي د پاره اور راړو د مدین ناراضي د شعیب علیہ السلام سره لس کاله غړي سره ولي هغه تخپل لور صفورا ور کړی و دا غنه اولاد پیدا شوه یا شعیب علیہ السلام ته وی چر وطن تزم پلار کی بیبی ته د اولاد د پیدا کېدو تکلیفو یخنی و نو یاره د اور تزم د اولاد د پیدا کېدو زمانہ چې د جمی بیا زنانا غي خزه ته په کمره کې اورم بلکې کمره ورته ګرمه کړ بلستان په واچي ګرمه جامې په واچي نو دغه دې کې आवाज پېښو وقربناه نجيا موږ نزدو کو دلر رازدار الله تعالی ور سره دراز او د نیاز مناجات وکړلو نجيا معنا مناجيا اي کلیما حينما ذهب يبتغي جزوة من النار آلت و تنبوت ملاو ووهبنا له من اوبخل آغتا در رحمت قلنا رور داغ هارون نبی دعایو کا چخدایا دو خوی آوازی لما رور تم دا نبوت تا تاج پسر کی دا در طولنا زیاد محربان رور موسیٰ علیہ السلام چھ داغا پس فارشی رور تا اللہ تعالی نبوت ورکو حالانکہ ہارون علیہ السلام کو عمر کے دا موسیٰ علیہ السلام نے لوئی دے و مشر دے لیکن دعا کئی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی وجعل لی وزیرا من اہلی خدا دا ما دا اہل نیوم لا تر اخی چاگا دا مارور دے اشدد بھی ازری چاگا پہ خپل قوت مضبوط کم اللہ تعالیٰ ورطوی چا قد اوتی تسولک یا موسیٰ او موسیٰ ستا سوال ما قبول کو سنشد عزدک تا مٹی بدل چکم دنو مضبوطی کر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اندما قصہ قرآن کے ذکر کا اسماعیل دا اسماعیل علیہ السلام قصہ انہو کان صادق الوعد دیر استونا و پوعدہ کی لا توی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین لا روتے بچے خوب کی دی بینم چلالوم دی نوتے یا ابت افعل ما عمر لارا دخدے حکم در پورا کا ستجدنی انشاء اللہ واقعیم دگا سوغاڑے نیولی دا دا جی شابا چھڑا گردا ودا ما پغاڑا باتے وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ اغب امر کو لغ پلالتا بالصلاة دمز والزکاة تولو نمک کے بخدتا ویچے مزکوا زکاة ورکوا وانذر عشیرتک الاقربین وامر اہلک بالصلاة امر بور کے یأمر اہلہ یا اہلہون مراد امتہو دے والامت تبع امر کولو بالصلاة والزکاة فصلاة وزکاة سرا وکان عند ربه مرضیا اور دے دخدے پسندیدو دخدے دیر خوخ وکان عند ربه مرضیا حسن بصری بوی چی رحم اللہ رجلا اللہ دے پاگا سڑی رحمتنا نازل کی خلا بکتاب اللہ چی آواز ناستے قرآن مجید گوری یو طالب دے قرآن مجید گوری او فارد علیہ نفسہو دا قرآن پا احکام اخپل زان کتو چیزا آیا قرآنی احکام مانے روانے موکنیم روان زانے دا قرآن آیاتونو مانے گوری چی دا سنگا ما کدا دا قرآن مجید خبری موجودی دے او کنو دے موجودی لیکن واقعی چی قرآن کمی خبری کیا گدا کے موجودی بھی موز و زکاة و روجہ و حج و سو ندے دے دخدے ثناوی الحمدللہ دے شکر دے خدا آیا قرآن مجید کے چکم دا مومنان صفت تے الحمدللہ دا ما کے موجودی دی دستا فضل و کرم دے او کنی نبی ازان دے دا قرآن مجید سرا مناسب کی او ازان نے ملامت کی چی واقع دا خودیر مختورن و مجرمم قرآن سوا یوزو سکوما او بیا بدے وی چی یا اہلی صلاتکم بی بی دا مز خیال ساتا دا مز دا زکاة خیال ساتا دا زکاة دا گوانڈیانو خیال ساتا پورا وعدو نصیحت کندنا غصورو کی دا پابندگانو کی خبندہ دے ہمیشہ دا پارا خدای دې تاسو ته تخیبی بیان درکړي ابي بي لازمن پابندۍ سره تلاوت او دارنګ موزه او تمام احکام ورته بیان چې کوم د دین دي
वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलात वज़्ज़कात वकान इंद रब्बिही मर्दिया। वज़कुर फिल किताब इद्रीस, दशपगम किसा इद्रीस अलैहिस्सलाम वाक़या अगम बयान कदा नूह अलैहिस्सलाम नमक के तेर शवे दे और बाद वही चुरस्तु इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, देम दीर रिश्तुनो पैगंबरो इद्रीस बेवतद कवि चित खल्क ता दा आसमानी किताब तदरीस देर ज्यादा करे, देर ज्यादा तदरीस और तबलीग में कोलो। वरफानाहु मकानन अलिया, और मुगदे पुरतकड़ो पागलुई मकान सलोरम आसमान के रे दी वजह बाद खलक कोई ची इद्रीस अलैहिस्सलाम हम जोन दे रहे मकानन अलिया न मुराद सलोरम आसमान की। उलाइक दा अंबिया चकम जिक्र शुल अल्लज़ीना दाग गुलदस्तला अनाम अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह परे बाने इनाम करे मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, रुम्बने सड़े सिदा कलम पजरिए खत करे दे इद्रीस अलैहिस्सलाम दे, और रुम्बने सड़े द जामो गंडुल चलम द खल्को तखेले दिन उमर के खल्को द सरमनु न जामी जोड़ोले द कपड़े जोड़ोले चल वर्त दो खेलो। इब्तिदा के नूह अलैहिस्सलाम ने रासुल पैगंबरान की जी अल्लाह ताला दे द पर वाली गलू चकुता द अकलो शुरबो द ज्वंद उमूर खानदारी और तौहीद द कटुल अकीदा तौहीद बानी तमाम अकीदा तौहीद बानी नदी वजना गई उमूर खानदारी और तखैर द खत तरीका दादा इद्रीस अलैहिस्सलाम ने द जामो जोड़ोलो गंडोलो तरीका। वमिम्मन हमल्ना मअ नूह वमिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल वमिम्मन हदैना उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। दा इनामुना दुनियावी और उखरवी अल्लाह ताला पर पैगंबरानों बाने कड़ी दी। दादा औलाद दा आदम नदी और दादा आगा औलाद नदी चमगा नूह अलैहिस्सलाम सर पर किश्ते की सवार कड़ी दादा साहब और दा हाम और दा याफिस बची दी और दा रंग दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद की दी और दा याकूब अलैहिस्सलाम वमिम्मन और दादा का खल्को नदी हदैना वजतबैना चमगा गोरा कड़ी बिन नबुव्वति इदा तुतला अलैहिम कलब चिलुस्तेशु पदगा पैगंबरानो बांधी आयातुर रहमान आयातुना दा अल्लाह ताला दा आसमानी किताबुनो आयातुना बचे पदे बांधे लुस्तेशु खर्रू सुज्जदन व बुकिया दैव प्रेवतु पसिजदा क्यों पचड़ा के चढ़ल में और दुआगाने बे वक्ती चे अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिकल मुनामि अलैहिम المهتدين الساجدين الباكين فخلف آيات سجدة تلاوته فخلف من بعدهم نبي أرال الرسل دون خلفنا أهل أولاد خلف بسكون الله نا أهل بشتو يو خلف خبشتو أضاعوا الصلاة ظاهر كل منذن أفريخو جمعتون شاركل वत्तबउ शहवाति ताबेदारियों का शहवतुनु द दुनिया पज़ेब व ज़ीनत और ज़खारिफ बाने आशिकान शु फसौफ यल्क़ौन गय्या पदर्द जुदाई ब मुलाकात की दा अज़ाब सरा गय्यन माना शर्रन गय्यन माना यक़ाबन या मुज़ाफ मुक़द्दर का फसौफ यल्क़ौन जज़ाअल गय्य फसौफ यल्क़ौन जज़ाअल गय्य द गुमराही सजा बदई बेअमूमी इल्ला मन ताब व आमना व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून शैआ जन्नात अदन चग जन्नतुना द हमेशवाली दी अल्लती वअदर रहमान इबादहु द जन्नात अदन द यदखुलूनल जन्नत न बदल अगर जन्नतुना द हमेशवाली दी अल्लाह बंदिगान सरदारे वादा कड़ी दा बिल गैबी खल्को अगनदी कतरी
इन्नहु कान या बिलगैब न मुराद बिल आखिरा जन्नत बदखूल आखिरत की भी इन्नहु कान वादुहु मातिया दखदे वादरात की कुल्लु मा हुवा आतिन फहुवा करीबुन ला यस्माऊन फिहा ना बौरी जन्नतियान पर जन्नत की लगवन अबस खबरे और इल्ला सलामा मगर सलामतिया छापेर न बदा अस्सलामु अलैकुम आवाज़ नहीं वलहुम रिब जन्नतियान लरा रिज़्क़ दा गई फीहा पर जन्नतुन की बुकरतन व अशिया सारो माखाम हसन बसरी बवी अरबता द सहर और द माखाम दा खुराक पटोलो दियातु माकूलातु के महबूब द सारा खुराक और दारंगे द माखाम तनीबाने इख्तिलाफ थे चाल के खुबा अशफोरज निवी दल तवल राग बुकरतम व आशिया उलमा लिखी चाल तबा दशपे पत पस लगी चे पर्दे बरार बंदिश दरवाजे बंदिश शपदा लका आराम के पर्दे बहुचतिशी और दरवाजे लका रस अल तब दरवाजा दशपे पत पदे बंद लगी लकबाद रिवायतों ने साबित तिलकल जन्नतु दा अग जन्नत नूरिसु चिमंगा पमीरास के वर्को खुल बंदिगान था मन अग चाहता काना तकिया चमो तकीवी वमान तनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक योदल जिब्राइल अमीन सूरत रानगे रसूलुल्लाह वर्तो हुई चिमा यमनाउका अन तज़ूरना अक्सर मिम्मा तज़ूरना तदीर बिया बिया वलन राज दर मुलाकात वाले ने जिब्राइल अमीन बाने दायत रागे चे वमान तनज़्ज़लु ए खोग पैगंबरम का खुनना दिली मगर दफे पर हुक्म मा का हुक्म नो शवे का नहीं मरा गई लहू मा बैन ऐदीना दखदे का कब्र कुदरत की दी तमाम अगर कायनात चिमुं तमख के मौजूद दी वमा खल्फा अल्लाह ताला पर तमाम अजमेनाओं बाने पर तमाम अमकिनों बाने मुहीत है वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुका नसिया नदे परवरदिगार स्ता ये रउन के ताला रहा कल न करे वही सूरत बंदशी देख खुदे हिकमत न दी वमा कान रब्बुका नसिया ए वमा कान तारिकन लका अल्लाह ताला ने ए हर माल पयात की रब्बिस समावाति वल अर्द दा रब्बुस समावात कमा कान रब्बुका बदल ले या खबर द पर मुब्तदा महज़ूफ है हुवा रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा और अगर कायनात चिरा आसमानों और दसम को पमियत की दी चगनवर उसमई उस्तूरी दी दानवर और उसमई उस्तूरी इब्न अब्बास वही कनादील मुअल्लक़तुन तहत अस्समा दारंगिदा वरियदी फाबुदहु खास दखदे इबादत का वस्तबिर ले इबादती हल तालमु लहू समिया आया ते पेजने दा अल्लाह ताला सर सुख बराबर हमना जनवजा हसन बसरी वो चदा अल्लाह और दा अर्रहमान नुम दा बबल का तनक दे दा द्वारा नुमना मुख्तस बिज़ातिल्लाहि जल्ल जलालुहु हाँ रहीम दा नूर तम इस्तेमालेगी वबिल मुमिनीन रऊफुर रहीम वयक़ूलुल इंसानु वही बने आदम बतरीक़ी इनकार काफिरानो बसवी इज़ा मा मित्तु कल चे मरशम लसौफ उखरजु हय्या जब गया दोबारा जो अंदर उजमा अवला यज़कुरु इंसानु इंसान तदाया दरी अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ और दे आदम महज़ और दप आयान कर वजूद वो ना उसको ब्या मडू की और खावरा खुशता खबर क्या दाडू को और दागे गो खावरा खुशता का नमक तो अल्लाह ताला ने पैदा कर सर न दाडू वजूद हो ना मा आदम महज़ वलम यकु शैअन कान आदमन महज़न ला वजूद लहू फिल आयान फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम हम खबरा टोल मुंगा जमकू वश्शयातीना मफूल माहूद है माअश्शयातीन थुम्मा लनुहदिरन्नहुम ब्यावदा टोल दा हादिर कमा हौला जहन्नम द जहन्नम नगीर जा पेरा जिसिया अदे हाल किच पगन गुनुन माने बनास्ती जिसिया द जासिन जमला जासिन अगर सड़ित हुई शकायदुन अला रुकबते सुम्मा लनंज़िअन्न
بیا بمگا روباسو من کل شیعتن دهر ڈلنا ار آغا سڑے چا آغا سخت پا اللہ تعالیٰ پہ اعتبار دنا فرمانے سر ثم لنندعنا بیا بمگا روباسو پا طرف دا اور دا ہر قوم نا ہر آغا سڑے ہوا اشد صدر دا سلی محذوف تے ہوا اشد علی الرحمن چاگا با سخت دا اللہ مقابلہ کے عطیہ پہ اعتبار دا سرکشی سر اول بے قادہ اور اصاو مشران راولم چرا دی ثم لنحن عالمو منگا دیات عالم ایو بالذین پاک خلقهم اولا بے چاگا دیات لائق تھی دا دا جہنم سرا سلیہ پہ اعتبار دا دخول پہ اعتبار دا فضیدو سرا وَإِن مِّنكُمْ نِشْتَرَ سوکم پتاسو کی من صالح وطالح الا واردها مگر تیری گی با جہنم جانب من بطول تیری گئی کان علی ربک ددا خبر پروردگار حتما مقضیہ جزما فیصلہ شدہ دا جزمی خبر و یقینی خبر حتمی خبر یقینی خبر تو حتما مقضیہ اور ایک اختلاف تھے چھ مومنان با جہنم باندې تیریږي او کنه به کې پریوزي نه باندې وای نه دایمم به کې پریوزي لیکن الله تبارک وتعالى به راوباسي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا او باندې وای چې نه مومنان باندې ګرځيږي ای په پولیس رات دمر تیز تیر شي لکه د سترګې رب لکه د بجلی پړق یا د یو تیز رفتار اس پشانو باندې کسان تیریږي پریوزي باندې مرور على جہنم میں وقوع فی جہنم نشتا نو دو مذہب دی پڑے گی بعدوی پری بوزی بیا بے اللہ ایک دم رو باسی دکا آیت کے راضی چی ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا وکم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کاچلو سیشی پدیبانی آیاتنا بینات قال الذین کفروا وائی کافران للذین آمنوا صورت ہوئی ای الفریقین فدو ڈالو کہ کم ڈالا خلا مقاما پہ اعتبار دا دے سرا و احسن ندیا او خلا پہ اعتبار دا مجلس سرا چا مجلس کرے وکما لکنا قبلهم منگا دیر حلا کڑی دی مکہ دا دنیا من قرن پیڑی ہم احسن اساسا اگر بخوب اعتبار دا سامان سرا دا غیر قرون سامانون دا غیر سامانون نخو ورئیا او پہ اعتبار دا منظر سرا دا غیر قور منظر او جائے وقور اگر دا دین دیات خشتو اساسا متاع البیت توی دا غیر قور سامانون دا غیر قور دا سامانون نخو ورئیا او دا غیر حیعت او منظر او نمود اگر مزیدارو وکم اہلکنا قبلهم منگا دیر حلاک کڑی نمک دا دوینا من قرن پیڑی ہم احسن اساسا چاگا بخو پہ اعتبار دا سامان دا کور سرا ورئیاو پہ اعتبار دا لیدو سرا اگر مکانات دیر خشتا دائنو کی قل من کان فی الدلالہ سوک چیوی پا شرک و گمراہی کی فلیمدد لہ الرحمن مددا اللہ تعالیٰ ورطواگی سستکڑی دی امحال مجرمین فلیمدد له فلیمهله بطول العمر وبکثرت المال اللہ ورطبلا عمر ورکی و بلا دولت ورطورکی امتحان علی حتی اذا راو تردیچ دی اوینی ما حغش یوعدون چدکم وعدی دی سرکی دیشی اما العذاب ابا عذابی و اما الصاح فسیعلمون درد جلی تو پتو لگی من و شر مکانا سوکتے ناکار پہ اعتبار دا مکان سرا واداف جندا او سوک دے کمزور پہ اعتبار دا لخکر آل تو بے پتو لگی چلا مسلمانان و مکانات بہترو او دا غی ملگری ملائکی اگا اقوى جندن دی اقوى جندن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اللہ
सेवा कई हिदायत याफ्ता लरा हिदायत नूरम पे हिदायत मजबूत शी वल्बाकियात सालिहात अगा मलुना चुरुस्त पात की दुन की फराइज वाजिबात सुनन व नवाफिल और सो कोई बाकियात न मुराद जिक्र अफकार और द ला इलाहा इल्लल्लाह और द अल्हम्दुलिल्लाह और द सुभान अल्लाह और द कुरान तिलावत और दरूद दा टोल बाकी बाकी के दुन के दे वल्बाकियात सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन मरद्दा और आखिर पे एतबार द मरजा अफराअयत अल्लज़ी आयात विनि हगसड़े कफर बि आयातिना हब्बाब पास इब्ने वाइल बानी पेशी हुई हब्बाब लुआर दे आस इब्ने वाइल ते तुरे और नूर सामान जो कड़ो और ब्यावर सर पेशी हुई पेशी गुख्ती नवास इब्ने वाइल व तो जो लगा तासुदा खबर न कवई चपा जन्नत की दमो मेनान पार बसरोस पीनी